Everyone, we are Group 3. I'm Cadet Vanessa Arme. I'm Cadet Stephanie Grace Rosales. I'm Cadet Shannon Argelada. I'm Cadet Kamang John Vincent. I'm Cadet Bangko Moisi. So our topic is all about gene environment interaction and correlation. Describe people active transactions with their environment. First, we have gene environment interaction. Gene environment interactions, where GXE involves the common sense notion that people are differently sensitive to identical environment influences and will thus respond in different ways to them. So, ang dali sa gene environment interaction is gina-refers niya, I mean, how ang genes and environment kung sa tanang puyo is kanang if mag-work na sila together, mo na siya ang maka-result into our human behavior and kanang murag siya bitaw itong mga traits. Second is gene environment gene environment interaction. So that is involves the common sense understanding environment. So ang kaliran galing duay is ang kaning gene environment relation is ang imong kanang di ba ang imong genes is na influential pinabalo sa environment kung asa ka nagpuyo. Well, ang gene environment interaction is if ang imong genes of imong environment is mag-work together mo na siya maka-produce o mga outcomes. So there are three types of gene correlation. We have passive, evocative, active. So first we have passive. Passive RG is the positive association between genes and their environment that exists because biological parents provide children with genes linked to certain traits and environment favorable for their expression, setting them on a trajectory that is independent passively of their options. For example, if ang parents is kanang mahilig ko kanang bitong basa sa mga books, so ang ilang pala is puno sa mga libro, so dahil kadising ang bata po is kanang mamananan yung genes, yung parents, so siya po is murag medyo kanang mahikayat ibalik po siya ang basa. So, second is evocative RG, refers to the way others react to the individuals on the basis of his or her behavior, serves to magnify phenotypic differences. So, ang kaning evocative is kanang sampular, kung bata is may siya mag-drawing bitaw. So, kanang nakapalibot siya is mag-atag ng mga positive ng mga feedback sa saya or mas mag-encourage pa bitaw sa iya nga mas develop pa yung talent. Last is active RG, refers to the active seeking of environment compatible with our genetic disposition. Active RG assures us that our minds and personalities are not simply product of external forces and that our choices are not just passive responses to social forces and situations where active agents will create our own environment just as they help us to create us. So kita is, kung magdapat mo kita is karang mamili man dyan sa environment kung asa ta ka ng compatible or asa ta ka ng comfortable. For example, if one ka ng introvert ka nga tao, so dito mo dyan ka mukha sa magtumagi ka sa environment which is ikaw ra isa, so di mo dyan ka ng hilig mag-adto sa mga environment is ka ng dagan mga kalingawan kaya siyempre mukod na mo ang personalities which is ka ng gusto ra mga pag-isa. So let's proceed about behavior genetics and criminal behavior. Genes contribute to the choices people make as well as make people easy or difficult to live with. So which means genes play a big role in shaping our attitude, mga decision, and how we interact with others. Kay kini tungod kay ang mga genes nagdiktar sa atong mga lawas na makaapekto sa tanan from our appearance to our neurochemical processes na nagpalihok sa mga emotion and pamatasan. Then, one of those genetic factors is almost certainly low self-control. So, kini nga siya, usa ni ka-genetic na pamaagi sa pamatasan, which is kanang di ba na magitay self-control? Kung wala tayo self-control, mo na makakumit ta agran kay wala man ta sa atong control sa atong pagalingon. Mo nang importante na pag-atiman sa atong
himan sa ato ang paghubong sa atong kagalingon para kay naay dako nga epekto sa mga desisyon or kanang decision or kanang pamatasan sa usa ka tawo. While we are all have to be taught to control our impulses, some of us are naturally easier to teach than others. So, kini siya, certainly, the ability to control impulses nga usahay gitawag na pagbubong sa pagkontrol sa kaugalingon kay bisan ko nga usa ka tawo na ay genetic predisposition of na ay genetic predisposition for lower impulse control, makakuan gyud na sila makakatun gyud na sila o makahimo og strategies to improve their self-regulation skills. Next, genetic influence on antisocial behavior are modest. So kiniya po siya part po sa genetic na pamagi sa pamatasan like kanang ka-influence siya sa kuan. Like example ako, di ko gusto na kanang mabikma nang isang gamay lang na sikil bitaw like na makuan ko munang makatawag na kanang umit ko og crime nan hakay tungod kay gihilabtan ko na maka-employ. Tapos mo na kanang like dili ko makamanti basin niya makalagay makulit ko kay maka-employ sa attention. Basta. So, let's proceed. Strong genetic effect on antisocial behavior are most likely to be found only among chronic offenders who begins offending prior to puberty and who continue to do so across the life course. So, muna siya ang mga aggressive na mga tao na makumit of crime. As mga violent ito ng mga tao. Muna na ayun nilahang Let's proceed to molecular genetics. Molecular genetics mutability estimates molecules that tell us that genes are contributing to a trait, but they do not tell us which genes. Only molecular genetics can tell us this. According to Walsh kuno, nagsulti siya nato nga ang mga gene kuno nag-amot sa usa ka kinaiya sa mga tao ba. Tapos wala sila nagsulti nato kung sa mga gene o to ang mga molecular genetic lang ang nagsulti ka nato. Ayaw na lang na mag-imo nakita sa diretso na sa DNA. Kay DNA mao na ang acid sa nucleus sa atong mga selula. Ang selula bitaw kanang sa selula. Nang silda ba? Una ang selula. Doon na play panudlo ba sa mga partikular o mga genes nga mabaylo magkumala sa magpaghimo sa mga sangkap sa kinahanglanon sa atong tanan aron mabuhi o mulihok muna iman sa gene. Thank you. Difference among individuals in behavioral traits are partially the result of what genetics call genetic polymerism. Polymerism are difference in DNA sequences that code for the same gene but which may make more or less of the substance which lead to slightly different functional or physical traits among individuals. So, kita na tayo mga difference behavioral, mga behavior or mga traits sa tuwa mo nang yatawag na genetics polymerism. So, nasa tayo ang polymerism difference sa DNA na sequence na siya sa atong
siya, substance na siya sa atong body. Sa atong body. Nag-product na siya o nag-function sa atong body, sa atong mga bitaw physical traits sa atong pagsa. So sa overall aning tanan, the overall conclusion arrived at by a meta-analysis of the MAOA or maltreatment research, what was that their interaction is a significant predictor of antisocial behavior across all studies. So imagine lugar kung detective ta o kanang atong ginatry og understand tanan behavior nganong naay ang uban kay naay uban nga ga-behave, naay mga tao nga ga-behave lang sila anti-socially. So for example, sa lahi nga country, ang mga white people magamit nila ilahang genes katong sa childhood. Ay for example, sa unang lugar bata pa ta. Example, white people ta. Tapos sa una sa tong childhood kay magamit na to ang kaning ginatawag nga MAOA or maltreatment sa tong childhood nga kanang kibang depensa na sa tong kaugalingon ba para dili ta i-bully or dili ta i-abuse. Tapos pero sa white people to siya, ang mga black people kay nganong munang kuan nagkanta ko research kay kanang atong ginapangita bang anong sa white people ra siya pwede magamit. Tas when they look at lots of different studies together, that's called meta-analysis. So sa panahon nga katong wala dili ko naman dara sa libro katong sa meta-analysis kay they found that when this MAOA gene interacts with maltreatment, which means bad treatment during childhood, it tends to make people more likely to behave antisocially. But there was this one study by Widam and dili na ako malitok ang kaning Zuchujumuyo 2006 that found something interesting. They saw that for white people with a specific version of the MAOA gene that's really active, it kind of protected them from the effects of a childhood abuse or neglect on antisocial behavior later on. However, this protection didn't seem to apply to non-white people. So, mga takong hintalay na nga. Sa kanang, ang kanina gene, kay kanang magamit sa mga white people lang ba, dili siya magamit sa dili lugar puti. Anatas. The researchers think that for non-white people, other stressful things in their environment like living in a neighborhood with lots of antisocial people might have canceled out the protective effects of this active MOA gene. Kanang kung ang mga manlantaw lugar sa mga dili puti, ang mga manlantaw lugar sa mga maguna sa mga dili puti nga tao kay o kanang mga bugat bitaw nga una-una nila sa ilang palibot tas kanang kwan lang sila ba kanang ginabaliwala ra sila kay dili active sa ilaha ang kaninang gene. Tapos what all these studies are telling, so kani siya nga studies telling us is that it's not just about our genes or our environment alone when it comes to antisocial behavior. It's about how our genes and our environment work together. Scientists call this G times GXE interaction, how our genes can be affected by our environment
and vice versa. So, kanina gene, nagano lang siya sa sa behavior nato ba, dili lang sa environment, dili lang sa tong environment, kundi dili sa kanang vice versa bitaw. Pan ba kanang vice versa, sa gali na. Sa gali lang. Basta lang, dili lang naga-affect sa our sa atong genes, sa atong environment, kundi vice versa siya. And that will be okay. Maura to.